बापा लो लौकिक मतरे केवल हरि हरि डाकिले भगवान केरे सुनिबोनी जगत रे एमती केते डाकी डाकी रसातल को जाइछन्ती प्रभु को पाई नाहंती नाही तबे जेते शास्त्र पढो तबे जेडे बड़ पंडित हेया तबे जेडे बड़ ज्ञानी हेया किंतु ता भीतर पाठ होछि जगन्नाथ कोन कइले बोला जे सर्वशास्त्रीय सुपंडित साधु जने नो जानी परा प्रभु तत्व अर्थरटा जाक महाभारत अर्थरपूर्व सारी जाऊ 18टा पुराण सारी जाऊ रामायण सारी जाऊ गीता को घोषी दो भागवत का पेटे रे हो मात्र जदि प्रभुतर प्रभुत्व को जानि न पारिला भगवान को तत्व को जे बुझी न पारिला जगन्नाथ के सुंदर कथा कहिए देखो ओला कुधेनु बांधी दुहे जेने कुधेनु बांधी दुहे कुधेनु बांधी दुहे कुधेनु बांधी दुहे कासो होई लो पाने राजा होई गेडे बड़ गौर होई जाओ से जेरे बड़ गोपाल छुआ ही था राती पाइए गाय की दुबो घास छिंदे की दो दी करे बादाम पीड़िया ठो चोकुर ठो आरंभ करी जेते प्रकार बाहर से सारा सब को दे संजोग को समस्त को घर को जाई जो तोरानी पानी अछि सब आनी गदे राती रे सोइला रे पानी की गरम करके कुंडा 10 लगे डाको गाय खाई की गोंगुली जाई की एडे बड़ हो अच्छा पीले आया गाय का जदी बंध्या बोले बांझ होई थो ए बांझ गायटा तमे जेते सेवा करियो सकारे ता बोनारे हाथ माइले टोपे गिरो आयो नाही आया भार बनाया खाली गिरु धव आउ गाउ थव पछवटे गाड़ी थव आगे रे गिरिबो पछरे गाड़ी ता छिरो बोले बोनारे हाथ माइले टोपे गिरो होइबो नहीं केवल श्रम मात्र सार हो साधु जाने रासम परिचार खाली परिश्रम करिबा बेकार गाय गोटे पेंडाल ऊपर ढिया दो राती जाको हो भलिया भिलियानो रोटी मान दो যদি শ্রোতা জানো লোকে তা গাইবারে বলিও নাই নাই परिश्रम निरर्थक बेकार ए बड़ी राजा गर्व अहंकार एति की पड़िला पृथ्वी कांदिला अच्छा पृथ्वी माता कांदिला नारायण जन्म लेबे जनक कुलोरी अच्छा का करे तू जन्म रे पूर्वरु कथा देखेले से हेले ऋषिराज काश्यप एला बापा ले काश्यप भाज्यांको ना हेला होती अरे बाबा काश्यप और अतिथि को बोले जन्म हेबे नारायण ना काहे की काया ना पूर्व जन्म रे काश्यप थेले स्वयंभुव मनु लाया अब ए अतिथि थिला सतरूपा नारी बासे बापा पुराण बा पाला गप भितर किछि न थाए नाही ता भितर दर्शन किछि थाए हां मनीषका कला कर्मर फल ए जन्मरे न हेले भी पर जन्मरे भोग करिवो बासे शांतनुतनय देवव्रत पितामह भीष्म
एते बड़ो पुण्यवान धेला टिकिए पाप को धेला मात्र आया आया रथ नहीं घर घर नागरे जाउची देवव्रत फिरा पूर्व जन्म रे भीष्म रथ आगे नाग साप जे सोईछ अच्छा अच्छा भीष्म कहले अरे उठू अरे उठे साप उठे जेते चिंता कले जेते कहले सापटा उठिलानी रागी की देवव्रत धनुषर हुलरे नाग सापटा टेकी की फुपारी देला गोटाए सप्त फेरी कोंटा ऊपर पड़ीगला गिए ना नाग साप कोंटा ऊपर पड़ीगला साप 12टा सप्त फेरी 84टा कोंटा ता देहरे फोड़ी हेई गला आगे आगे साप कइला राजा ओते मारी देई थान तू दुख न थान नाइ नाइ छटपट हेई मो प्राण जाउची बाछे बाछे मो शरीर रक्त गुडा को टोपा टोपा हेई बहुची आया आया अभिशाप दउची आहा निस्व दुर्बल सापटा ऊपर सबल अत्याचार आउ जेरे बड़ बड़ुआ दुर्बल ऊपर अत्याचार करिछि ताकू दैव दिने दंड देइछि आगे आगे जेरे दुर्बल हो दिए मने रखो तमे बड़ुआ भाबी दुर्बल ऊपर बिना कारण रे केबे हाथ तो देखिबोनी कहूनी विप्लवी कवि डॉक्टर मायाधर मानसिंह कौन कहिए कहले दरिद्र वर्ण नहीं राजा गोरे नारी सूरा पाले भला सबल যদি অত্যাচার করে তাকে দৈব দণ্ড দিয়ে এই ভীষ্ম পূর্ব জন্মরে সাপটাকে ফোপারিয়া দুর্বল সাপ অভিশাপ দেলা অভিশাপ দউছি তোতে মো দেহরে 84টা কণ্টা পশিছি তো দেহরে 84টা কণ্টা পুরা হবো বাসে বাসে মাটি মা দেহে মো দেহ লাগুনি মু পড়িকি মরি যাউছি मोला मेरे माटी मा देहरे तो देह लागिवनी नाइ नाइ मोरी भरिया मोरी हां हां एते पुण्य करि देला भीष्म এই পাপ को भोगिबा पाई 72টা जन्म पड़े आगे आगे 72 जन्म पड़िला पाप भोगी पारला नाइ 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 खाली गुटिए भूल गोला काशी राजा धियो जो अंबा अंबिका अंबालिका को नहीं गया अच्छा 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 अंबाटा प्रति दिके अन्याय करिवा बोली लाया पूर्व जन्मर अभिशाप रे भीष्म देह बाजिला 22 को देखो 22 को
ତଳେ ବସୁ କଣ ଭାଇ ଶୁଣୁଛ ହେଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ସତରୂପା ନାରୀ ତପସ୍ୟା କଲା ବେଳେ ନାରାୟଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଲେଖେ କଣ କହୁଛ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁ ତମେ ଆମର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଥା ଦେଲେ ଏ ଦି ଜଣ ପର ଜନ୍ମରେ କାଶ୍ୟପ ଆଉ ଅଦିତି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅଦିତି କୋଳରେ ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ରୂପୀ କାଶ୍ୟପ ବସିଥାନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିନେ ଅଦିତି କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମାନୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିଲେ କଣ 150 ମାରିବି ସେଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମାନୁଛି କହିଲେ 8 ପ୍ରକାର ଠାକୁରା ମାନୁଛି ବିଧା ମାନୁଛି ଗୋଇଠା ମାନୁଛି ଆଉ ସିଆଡୁ ନା ବେଶୀ ମରାମରି କରି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋର ସେଠି ମରାଇ ମାରିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାରିବା ହେଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଅଦିତି କଣ କହୁଥିଲ କାହିଁ ହାତ ମାରୁଛ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ କଣ ତ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲେଣି ତମର ଛୁଆଟା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଏ ରାଣ୍ଡ ଭାଇକିନା ମତେ କମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣଟା ଖାଇକି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବେକ ମୁଡ଼ି ଚେରଲଗା ବୋଲେ କଣ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ଆମ ବଂଶ ତଳକୁ ତଳକୁ ମାରିବ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ହସୁଛ ମତେ ହବ ନେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଏ ମାଇକିନା କମ ଅଣ୍ଡା ଖତୁଆ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ 2 ପ୍ୟାକେଟ ଆଣୁଥିଲି ମୋ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ହଉନି ଆଉ ମୁଁ ବାନ୍ଧ ତମର ହସ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବିକା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ସେଇଆ କୁହ କଣ କହୁଛ ଯେ ମୋର କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀରା ଆଉ ସିଂହରେ ମାରିଦେଲି ସୂର୍ୟା ଆଉ ମାରିବାଟା ଦିହରେ ଯାଉନି ଯେତେବେଳେ ଗଣି ଆଣିକି ମୋ ଗାଲ ଟିକେ ଧୋଇ ଗାଲକୁ ତୋ ପାଟି କଣ ହେଲା ମୁଁ କଣ ଏତେ ବାଜିଏ କାମ ଚଳିବନି ନହେଲେ ନାହିଁ ଛାଡ ଏଇ ଏଇ ଏ କଣ ହବ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କଣ ମୁଁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଲ ତମେ କେମିତି ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି କହିବ ଅଭିମନ୍ୟୁର ବସୁ କଣ କହିଲେ କହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ଜପ ଯାବତ ସଂକଳ୍ପ ବିଳାପେ ନାଇଁ ଟୋକାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ଆଉ କହିଲେ କଣ ହବ ଆରେ ଆମ ସାର୍ ତ ଟୋକା କହୁଛୁ ଦେଖୁନୁ ବ୍ରେକ୍ କୋଉଠି ନାଦି ଠକି ଦଉଛି ସେଟା ତେଲ ମୁଁ ଦଉଛି ପୋଡା ମୋବିଲି ପକଉଛି ଏ ଅଜିତି କଣ କହୁଥିଲ ହବ କି ଆଉ ତମର ଯଦି ସନ୍ତାନ ନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ ମୁଁ କେମିତି ଦାୟୀ କହିବ ମୁଁ କଣ ଗ୍ୟାସ ମେଡିସିନ ଖାଉ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁ ନାହିଁ ମୋର ତ ହଉ ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ହବ କଣ କହିବ ଆରେ ତମେ ସଦାବେଳେ ଜପ ତପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲ କଲେ ମୋ କାମ ସେଇଆ ଆଉ ତମେ କେବେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମତେ ଆଗରୁ ମାଗିଛ नो डोंट टच मी ଏଥର ହଉ ଏତେ ଏବେ ତ ମାଗୁଛି ଏଥର ହଉ ସେମିତି କଣ ହବ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏ କଣ କହୁଥିଲ ତମେ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ ପରେ ଉପବାସ
যজ্ঞ কলে যজ্ঞটা হলা পিলে বয় উপবাস ব্রত সেটা কোন আয়া সে ব্রত হলা নির্জল বন্ধু সজনরে তুলসী দি আরে বাবা ভগবতীয় চেতনায় পুত্র প্রাপ্তি পাই স্বামী ইচ্ছা করি পাই পাই স্বামী আচ্ছা 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 না ফাল্গুন মাসর ব্রত পরিপূর্ণ ভাদ্রে জন্মে কাশ্যপঙ্কর কল্যাণ কৃপারে অপুত্রিকা অতিথি 7 মাসের গোটে ছুয়া পাইলে তা না হেলা বামন 7 মাসের ছুয়া হেলা তা না বামন র আয়া আয়া ଆଉ ସିଆଡେ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କହିଛେ ବାପା ମାଙ୍କ ମିଳନରେ 7 ଦଣ୍ଡରେ ଛୁଆ 10 ଦଣ୍ଡରେ ଛୁଆ 6 ଦିନରେ ଛୁଆ ଏଗୁଡାକ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଜନ୍ମ କରି 7 ଜମା ଗୁରୁ ରବାଡି କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାମନ ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ହସର ବାତାବରଣ ଭୁଲିଗଲା କାଶ୍ୟପଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ବଳି ରାଜାର ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ବାବା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ବସୁ 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 ନା ଅତିଥି ଗର୍ଭ ସିଧୁ सिंधु समुद्र जन्म हेले बामन काहीकि जन्म हेले ना कर्पूर पुरा धर्म धर्म गाल काहीकि जन्म होला रातिले कर्पूर बोले असुर असुर राजा बलिर गर्भकु गंजन करिबा पाई बलि गर्भकु खर्ब करिबा पाई जन्म हेले नारायण अच्छा भगवान केतेबेले जन्म ताकू परीक्षा करिबा पे भक्त जान देखो राम जन्म हेले शिव आस्तेले परीक्षा करिबा राम जन्म हेले बापा तो काको भूषण आसला परीक्षा करिबा प्रभु मत्स्य अवतार हला गोटी गोटी देखो माछ अवतार हला शंखासुर को मारिबा पाई ब्रह्मा शिव कोले परी फेले बामन ठाकुर जन्म होइछन्ती मा गर्भ बामन को परीक्षा करिबा पाई जने भक्त आइला ये से भक्त आइया सिए के अभिमन्युर बसु 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 से आंती हुए ना हेला देवजती नारद काश्यप बसंती नारद आसी पहुंची अच्छा 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 बोले हसी हसी आसी नारद बोले काश्यप मन पुरुरा Yeah.
পছে তম কাশ্যপ আসি কইলে গলারে পুতুরে নারদ পচারলে গলারে পুতুরা আয়া দাদি আরে ভোট দিয়ে পাইলি কিছু তো দেলুনি এরা কি তো পাটি ফাটি কাই দেলুনি ও পাটি কোন ফাটি কোন আপন নানি পাটি ফাটি তো ব্রাহ্মণ লোক পালারে বলল পাটি কোন নাই গো মো স্ত্রী যাউছি পাটি কি ফাটি ফাটি পাটি কোন ফাটি কোন পাটি রে ও মাংস চিকেন বিরিয়ানি মটন ফাটি আস্কা ফটি পাকাড়ি গ্লাডিওস সে ফাটি সে রুম হলা এ রুম হলা সেটা কোন বুঝি পাবো না তো ব্রাহ্মণ লোক জানি পারবি না গ্লাডিওস 1250 আচ্ছা পাটি আটেন করি সে বলো না পাটি অ্যাটেন্ড করে সিগনেচার 950 পাটি আটেন করিছ না সিগনেচার বলে গোটে দস্তখত করে দেলে 950 অন্য অন্য তাহলে আমার সিগনেচারটা লাগবে আমি 750 আমার স্বামী দিলে পাটির জিনিস মিলে পালার বলে আমি হাঁটি দিয়ে নাও কি ভাই একটা বলি চিয়ার্স সরি নারদ উত্তর দেলে কইলে হলে পুতুরা পুଅ জন্ম ହେଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦେଲୁ ନେଇ ତୁ କୋଉଠୁ ଦବୁ ତମ ଜାତି ତ ସେଇଆ କଣ ତମ ଜାତି ସେଇଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାରଦ କଲେ ତମ ଜାତି ହଉଛି ସେଇଆ ଆରେ ତମ ଜାତି କଣ ସେଇଆ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଜାତି ବାପା ଭାଇ ମାନେ ବସ୍ତବ ମୋ ଜାତିର ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ କାହିଁକି ଏହାର କାରଣ କଣ ମୁଁ କହୁନି ଆଉ ବସୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଆଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଜାତି ପୁଅ କବି କହିଥାନ୍ତା ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନଥାନ୍ତା ବାସେ ବାସେ ତା ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବସୁ ହେଲା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଆ ଜାତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଆ ଜାତିର କବି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଆଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସହଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି କୁପଣ ତୁ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ଖିଆ ପିଆ କିଛି ब्रह्मानंदन हे देवर्षि नारद मोर गोटे पुओ सत किंतु एटा तू हरि बोले नारायण कहवा तो ठीक नुह नारायण कहवा गोटे बांगेरा जन्म होइछि काश्यपक मन टिके दुख मो पुओ ठीक किंतु एटा नारायण कमती भाविल आज्ञा आज्ञा ना बांगेरा हुए कोला छुआता तू काहाकू बोलू हरि काको बनला हरि आरे भला वीडियो कर नई सेट धरा है नई सेट मारे सुनी सामने ना थोड़ा कोरिया कहते तो धरिया ना बड़गान विषय सुनी ना धरिया ये दबो विद्या और प्रभु कल्याण करतु मंगल हो विद्या बुद्धि जस कीर्ति प्रभु जा एगो सो पुराई